Good morning, students. We will discuss today one of your topic in Nanditel book, that is the magic flute. And I think all of you are acquainted with the musical instrument called flute because Lord Krishna in our mythology always held a flute in his hand. That is why his name is Murli Manohar, Mohan, Murli Mohan, या Bansidhari. So, here is a very beautiful story given in your book, that is the magic flute. And let us start and see what magic the flute bring for the boy called Sukumar. Sukumar is the central character of the story. So, without taking much of your time, let us start the topic, the magic flute. Here, as you can see, here are some musical instruments, and the name is given, that is called trumpet. This is a flute, and trombone, clarinet. These are all wind instruments, wind musical instruments. Means by blowing wind into it, we produce music. And now about the translator. The story has been translated by Avi Subedi, who was born on 30th June 1945 in Sabia, Yaglung, Nepal. He is a Nepali poet, playwright, linguist, columnist, translator, and critic. He writes in Nepali and English. So, he's a Nepali poet, kavi, playwright, means one who writes play or natyakar, linguist, bhasha, one who studies more about language, columnist. You see, N is silent here, COLUMN, and N is not going to be read out. So that is column and columnist, means stambhakar. Paper रे जो जेमती लेखा ही थाए, तो गोटे दी लाइन भितरे गोटे गैप अछि जो लेखाटा लेखा हिची, तो सेटा को हमें गोटे कलम कहूचु. तो जो माने न्यूज़पेपर रे नियमित भाव रे स्तंभ लिखुचंती सेमानक हमें कलमिस्ट कहि परबा बा स्तंभकार कहि परबा. ट्रांसलेटर अनुवादक जे ट्रांसलेट करंती, एंड क्रिटिक हला समालोचक. निर्दिष्ट घटनावली उपरे जे निजर मतामत रखुथिबे विभिन्न दिगरु से हेले क्रिटिक बा समालोचक. ही राइट्स इन नेपाली एंड इंग्लिश. जे जने नेपाली पोएट हिबा कारणरू ओरिजिनल मदर टंग से नेपाली रे भी लेखंती एवं बृहत्तर पाठक गोष्ठी पाखरे पहुंचिबा पय से इंग्लिश रे मध्ये लेखंती. ही राइट्स इन नेपाली एंड इंग्लिश. Here in the story, a boy played the flute. What made him play the flute? हमें एठी देखिबा फर्स्ट पार्ट रे से पिला ई कहानी जो कहानी हमें सुनिबा से कहानी रो जे मुख्य चरित्र अछि सुकुमार गोटे बंसी बजाउची. तो से बंसी कोन पय बजाउची एवं बंसी बजेबा परे तार कोन सुविधा बा असुविधा होची बा फायदा ताकू कोन होची से विषय हमें जानिबा. The magic flute. The sun was setting as Sukumar walked off the dark path and into the small village. He was a boy of about 11 or so. The sun was setting as Sukumar walked off the dark path. You see, I think you know Dati, the word you know Dati, and from that particular Dati Y is absent here, and the path is dark path. Dark path means mati, jo dhuli ro rasta, dhuli dhusarito rasta. So the sun was setting as Sukumar walked up the dark path and into the small village. He was a boy of about 11 or so. Pakhapakhi 11 ବର୍ଷର ହବ ତାକୁ ସେ ପିଲା. In the distance, କିଛି ଦୂରରେ, in the distance lay the majestic Himalayas. The majestic Himalayas, as you can see in the photo, majestic, magnanimous, very beautiful, very big, very large in size, that attracts us towards it. That is majestic. So in the distance, kichi durare lay the majestic Himalayas. Sukumar was alone. Sukumar ekutiya thila and knew no one in the village. जो गाँ आड़क से जो गाँ रास्ता रे जाउथला धूली दूषित रास्ता जो गाँ रास्ता रे से आगु जाउथला जेमति तमे फोटो रे देखि परुछ. he knew no one in the village. से काहाकु भी से गाँ रे जानि नथला. But he hoped, किंतु से आशा करूथला, but he hoped to find someone who would put him off for the night. Put him off, give him shelter for the night. राति को रहिबा पई से गाँ रे ताकू किए ना किए आश्रय दबो से भले गोटे आशा रखिकरी सुकुमार से 11 ବର୍ଷର ପିଲା, ପାଖାପାଖି 11 ବର୍ଷ ହବ ତାକୁ, 11 ବର୍ଷର ପିଲା ଧୂଳି ଧୂସରିତ ରାସ୍ତାରେ
जाउथला एवं तार पाखरे टिके दूर रे हिमालय पहाड़र पाददेशर से गाँ एवं सेटिक से जाउथला इन द डिस्टेंस ए गर्ल वाज कलिंग हर मदर एंड ही वाज रिमाइंडेड ऑफ हिज ओन मदर किछि दूर रे गोटे झीर वॉइस सुना जाउथला जे ता मां को डाक पकाउथला इन द डिस्टेंस ए गर्ल वाज कलिंग हर मदर एंड ही वाज रिमाइंडेड ऑफ हिज ओन मदर एवं ताकू सुनिकरी रिमाइंडेड ऑफ अर्थात तार मने पड़ीगला कहार सुकुमार रो मने पड़ीगला किए मने पड़ले ना ऑफ हिज ओन मदर सुकुमार रो मन को आसिला स्मरण को आसिला सुकुमार मने पकई परला ता निज मां को हु वाज डेड सुकुमार को मां जे मरि सरथिले हु वाज डेड सुकुमार्स मदर वाज डेड सो ही वाज फिल्ड विथ मेमोरीज ऑफ हर ता मनरे मां को स्मृति आसीगला ता मां को मन जतबेला ता मां को कथा तार मने पड़ीगला ही टुक आउट हिज फ्लूट टू प्ले से तार बंसीटी बाहर कला एवं बजेबा को आरंभ कला एथरे में दीटा मेन डिफिकल्ट वर्ड्स पाइबा गोटे मेजेस्टिक जोटा में सुंदर बा वेरी अट्रैक्टिव कहबा बा प्रभावशाली कहबा इफेक्टिव कहबा डार्क पार्ट हला सॉइल पाथ सॉइल माने माटी बा धूली धूसरित रास्ता सो you might have enjoyed the music played by played to you people on the YouTube. So that is as he stood there playing जेमती कि तुम सुनिलो से म्यूजिक सेमती जेतबेले से बजाउथला as he stood there playing a middle aged woman गोटे मध्य वयस्का मिडिल मध्य एजेड हला वयस्का तो मध्य वयस्का वुमेन पाखापाखि मझामझी बयस कहवा जोटा मिडिल एजेड मध्य वयस्का महिला जने वुमेन कैरिंग ए हेवी लोड ऑफ ग्रास जेमती तुम फोटो रे देखि परुछ कैरिंग ए हेवी लोड ऑफ ग्रास ऑन हर बैक ता पिठी रे गोटे ओजनिया घासर लोड बा बोझ धरिकरी से आसुथिले कम ऑफ द पाथ बिहाइंड हिम तार पछाडू आसुथिले एंड ही वाज द वाइफ ऑफ द विलेज हेडमैन जी से घास बोझ धरिकरी आसुथिले तांको पिठी रे सी होचंती से गाँव रो मुखिया द विलेज हेडमैन को स्त्री थिले सी स्टॉप्ड एंड लिसन्ड साइलेंटली टू द वॉइस ट्यून अटकी गले एते सुंदर थिला ए पिलार म्यूजिक जो बजाउथला फ्लूट रो स्वर एते सुंदर थिला सी स्टॉप से अटकी गले एंड लिसन्ड साइलेंटली टू द वॉइस ट्यून से पिलाटी जो धुन बजाउथला जो म्यूजिक बजाउथला ताको सुनिबाकू लागिले चुपचाप पिलाटी को डिस्टर्ब न करिकरी पिला को कोनोसी मात्रा रे डिस्टर्ब न करिकरी सेंसिंग हर प्रेजेंस किंतु प्रेजेंस हला उपस्थिति सेंसिंग जानि परिबा तो जेमती कि से पिला जतले सुकुमार जतले जानि परला देखन सुकुमार एठी स्टार्ट हेछि दैट सेंसिंग हर प्रेजेंस जतबेले सुकुमार को अनुभव हैला जे की जने ठिया हेछि ता पाखापाखि बा सुनुची सो सेंसिंग हर प्रेजेंस तार उपस्थिति को अनुभव करिकरी सुकुमार लुक्ड एट हर एंड व्हेन देयर आईज मेट जतबेले सुकुमार रो दी आखि एवं से स्त्री लोक रो दी आखि मध्यवयस्का से विलेज हेडमैन को स्त्री रो दी आखि जतबेले परस्पर सहित मिसिला व्हेन देयर आईज मेट इट सीम टू बोथ ऑफ देम से दुई जन जाकन को मने हला इट सीम टू बोथ ऑफ देम दैट दे हैड ऑलवेज नोन ईच अदर से माने परस्पर को सब बेले जानिथिले अर्थात अनेक दिन जेमती से माने परस्पर परिचित तांको सेमती लागिला दुई जन जाकन को सेमती लागिला द वुमेन आस्क्ड से स्त्री लोक जन को पचरले माय सन वेयर आर यू गोइंग कोडे जाउछ तमे हे मोर पुओ तमे कोडे जाउछ देखो एठी से माने दुई जन कथा वार्ता हेबे तो आई एम ए स्ट्रेंजर हियर मदर मु एठी जने अपरिचित व्यक्ति स्ट्रेंजर आई एम ए स्ट्रेंजर हियर आई एम वेरी न्यू टू दिस विलेज सो आई एम ए स्ट्रेंजर हियर मदर लुकिंग फॉर ए प्लेस कौन पई से जाउछ से कहउछ लुकिंग फॉर ए प्लेस लुकिंग फॉर सर्चिंग ए प्लेस टू स्पेंड द नाइट आज राति को पई आश्रय खोजिकरी मु ए गां भीतर को आसुची बा जाउची ही रिप्लाइड ही इट इज स्टैंड्स फॉर सुकुमार उत्तर देला सुकुमार कहिला जे आई एम ए स्ट्रेंजर हियर मदर से जेमती पुओ बोली ताको संबोधन कले ये समतंग मां बोली संबोधन कला आई एम ए स्ट्रेंजर हियर मदर लुकिंग फॉर ए प्लेस टू स्पेंड द नाइट आज राति को आश्रय खोजिकरी मु बाहर जाय कम विथ मी माय सन पुओ मो सहित आस शी सेड दैट इज योर सिस्टर कॉलिंग मी जो आवाज तुम सुनिलो जे झियोटी ता मां को डाकुची से मो झियो से मोते डाकुची व्हेन आई हार्ड योर फ्लूट किंतु जेतबेले मु तमर बंशीर स्वर सुनिली आई फेल्ट इन माय हार्ट दैट यू टू वे कॉलिंग मी विथ योर टू ट्यून मते लागिला सते जेमती तमे भी मते डाकुछ तमरो बंशीर स्वर माध्यम रे तमे मते ही डाकुछ कम एलंग वी मस्ट गो होम कम एलंग मो सहित आस एंड वी मस्ट गो होम आमे निश्चित घर को जिबा आमे घर को जिबा उचित संध्या हेलानी सो टॉकिंग अवे हिज फ्लूट टॉकिंग अवे तार अंटारे खुसिबा बा साइति की रखिबा निज जो फ्लूट निज बंशीटी को ता निज अंटारे खुसिबा साइति रखिकरी द बॉय फॉलोड द वुमेन टू हर हाउस से स्त्री लोक संगे सुकुमार एबे
ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା। ପାର୍ଟ 2 ପାଖକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା। ଏଟ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 5 ଏଠି ସୁକୁମାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ସୁକୁମାର କିଏ, କଣ କେମିତି ହେଲା, ବା ସେ ପିଲା ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଆସିଲା, ବା ସେଇଠି କାହିଁକି ସେ ବଂଶୀ ବଜାଉଥିଲା, ସେଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ସୁକୁମାର ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଠି ଯିଏ ଗାଳ୍ପିକ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଗପଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବା ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟେଡ୍ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଅବିଶ ବେଦୀଙ୍କୁ, ସେ ଏଠି ଆମକୁ ଜଣେଇବେ ଯେ ସୁକୁମାରର ଏଇ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଆସିଲା, ବା ସୁକୁମାର ସେ ଗାଁ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲା। ତ ସୁକୁମାର ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇ ପାର୍ଟରେ ଆମେ କଥା ହବା। ଏଟ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 5 5 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲା ବେଳେ, ଏଟ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 5 ସୁକୁମାର had lost his own mother। ଦେଖ ସୁକୁମାରକୁ ଏବେ 11 ପାଖାପାଖି 11 ବର୍ଷ ହଉଥିଲା, ତେଣୁ 5 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲା ବେଳେ ତ ଅତୀତର କଥା ହେଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି had ବା past perfect verb ରେ ୟୁଜ ହେଇକି କରାହେଇଛି। at the age of 5 ସୁକୁମାର had lost his own mother। 5 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲା ବେଳେ ସୁକୁମାର ତା ମାଙ୍କୁ ହରେଇଥିଲା। but he believed କିନ୍ତୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା that ଯେ she still lived within his heart। ସେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଛନ୍ତି। କି ସୁକୁମାରଙ୍କ ମା ସୁକୁମାର ତା ନିଜ ହୃଦୟରେ ତା ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଏବେ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲା, ଯଦିଓ ସେ 5 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲା ବେଳେ ତା ମାଙ୍କୁ ହରେଇଥିଲା ଏବଂ ୟା ଭିତରେ 6 ବର୍ଷ ବିତି ସାରିଥିଲା। The flute he carried had been a gift from his father। The flute he carried ଯୋଉ ବଂଶୀଟି ସେ ଧରିଥିଲା had been a gift, ଯୋଉଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଉପହାର ଥିଲା। କାହାଠୁ? ତା ବାପାଙ୍କଠୁ, from his father। After the death of his mother, his father would play his own flute every evening before going to bed। ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତା ବାପା ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବଂଶୀଟିଏ ବଜାଉଥିଲେ। ଏବଂ one night ଦିନେ ରାତିରେ ସୁକୁମାର ପଚାରିଲା ତାଙ୍କୁ, one night ସୁକୁମାର asked him, ସୁକୁମାର ତା ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, where is mama? ମା କୋଉଠି? why can't we see her anymore? ଆମେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ? putting down the flute, ସେ ବଂଶୀ ବଜାଉଥିବା ତା ବାପା ବଂଶୀକୁ ତଳେ ରଖିଦେଲେ, putting down the flute and he said, ଏବଂ ସେ ଲୋକ କହିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁକୁମାରର ବାପା ସୁକୁମାରକୁ କହିଲେ, your mother now lives in the house of the gods। ତମର ମା ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବା ଆମେ କହେ ଯାହାଙ୍କର ମା ବା ଯିଏ ଜଣେ ନିୟର ଆଣ୍ଡ ଡିୟର ମରିଗଲେ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କହୁ ଯେ ସେ ଆକାଶରେ ତାରା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବା ଆକାଶଟା ସ୍ୱର୍ଗ। ଆମର ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଅଛି ବା ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ମଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ସ୍ୱର୍ଗ ଭଗବାନଙ୍କର ଜାଗା। ତ ସେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ 5 ବର୍ଷର ସେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ କେମିତି ବୁଝେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ତେଣୁ ତା ବାପା ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ, your mother now lives in the house of the gods। ତୁମର ମା ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଘରେ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। although she is far beyond the sky, ସେ ଯଦିଓ ଏତେ ଦୂରରେ ଆମଠୁ ଆକାଶରେ ଅଛନ୍ତି, she is with us, ସେ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। କେମିତି ନା ଆମ ହାର୍ଟରେ, in our hearts। ସୁକୁମାର then asked, are you ever able to meet her in your heart? ସୁକୁମାର ପଚାରିଲା ତାପରେ ଯେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେମିତି କହିଲ ସେମିତି ତମେ କଣ ତାଙ୍କୁ କେବେ ତମ ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛ, ଦେଖିପାରୁଛ? ତ ତାର ସୁକୁମାରର ବାପା କହିଲେ, gazing down at the boy, gazing steady look, ଟିକେ ଅପଲକ ଆଖିରେ, ଆଖିର ପଲକ ନ ପକେଇକିରି, ପତା ଯୋଉ ଆମେ ଆଖିର ଯୋଉ ପତା ଅଛି, ଆଖିର ଲିଡ୍ ଯୋଉଟା କହୁଛେ, ତାକୁ ଯଦି ନ ପକେଇକିରି ଆମେ ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା gazing। ତ look someone steadily, ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଅପଲକ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଆଖିର ପତା ନ ପକେଇକିରି ସେ ପିଲା ଆଡକୁ ଚାହିଁକିରି ତା ବାପା କହିଲେ, gazing down at the boy, he answered, ଉତ୍ତର ଦେଲେ, he ମାନେ ସୁକୁମାରର ବାପା। ସୁକୁମାରର ବାପା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, yes my son, ହଁ ମୋର ପୁଅ, when I play the flute, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ବଂଶୀ ବଜାଉଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୋ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। କଥା ଶୁଣିକିରି ସେ ପିଲାଟି କଣ କହିଥିବ ଦେଖ, ଓ how I want to see her। ମୁଁ ବି ତମ ଭଳି ମୁଁ ବି ମୋ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି କି, ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି କି। ତାପରେ ସେ ବୁଝିଲା ଯେହେତୁ ତା ବାପା କହିଲେ ବଂଶୀ ବଜେଇକିରି ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ତା ବାପାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା, ପ୍ଲିଜ ମେକ୍ ମି ଏ ଫ୍ଲୁଟ୍, ମୋ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଫ୍ଲୁଟ୍ ବା ବଂଶୀଟିଏ ତିଆରି କରିଦିଅ। ମେକ୍ ମି ଏ ଫ୍ଲୁଟ୍, make me a flute too, so that I will know she is with me when I play it। ତମ ଭଳି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରିବି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବଂଶୀଟିକୁ ବଜେଇବି, ବଂଶୀ ବଜେଇବାକୁ ଜାଣିବି ବା ବଂଶୀ ବଜାଉଥିବି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରିବି ଯେ ମୋ ମା ମୋ ପାଖରେ, ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ତମ ଭଳି ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବି। soon afterwards, କୋଉଠୁ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ, soon afterwards, ଠିକ ତା ପରେ ପରେ ତା ବାପା କଣ କଲେ, ସୁକୁମାର's father carefully fashioned a flute। କାରଣ ସେ 5 ବର୍ଷର ଛୋଟ ପିଲା, ସେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଘରେ ବଂଶୀଟିଏ ବଜେଇ ପାରିବ, ତେଣୁ କେୟାରଫୁଲି ଫ୍ୟାସନ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିଜାଇନ, ଗୋଟେ ଯତ୍ନର ସହିତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବଂଶୀଟିଏ ତା ପାଇଁ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ଆଣ୍ଡ ଟଟ୍ ହିମ୍, ଏବଂ ତାକୁ ଶିଖେଇ ବି ଦେଲେ ହାଉ ଟୁ ପ୍ଲେ ଇଟ୍, କେମିତି ଭାବରେ ସୁକୁମାର ସେ ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲା, 5 ବର୍ଷର ସେ ଛୋଟ ପିଲା କେମିତି ବଂଶୀଟା ବଜେଇ ପାରିବ ତାକୁ ସେ ଶିଖେଇ ବି ଦେଲେ। କେୟାରଫୁଲି ଫ୍ୟାସନ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ କେୟାରଫୁଲି ଡିଜାଇନ କଲେ, କାରଣ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲା, ତ 5 ବର୍ଷର ଛୋଟ ପିଲାଟି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଛୋଟ ବଂଶୀଟିଏ ହେଲେ ବଜେଇ ପାରନ୍ତା
सेमती गोटे छोटिया बंसी से तैयारी करदेले एवं टॉट हिम अर्थात ताको शिखै भी देले केमती हाउ टू प्ले इट केमती से बजै परिबो कि सुकुमार केमती से बंसीटी को बजै परिबो से कथा से ताको शिखै देले ए फ्यू डेज आफ्टर दिस किंतु दुर्जोग देखो अनफॉर्चुनेटली ए घटनार किछि दिन परे फ्यू डेज आफ्टर अर्थात बंसी तैयारी हबार एवं सुकुमार बंसी बजैबाकू शिखि जिबा यार किछि दिन परे सुकुमार रो फादर डाइड सुकुमार रो बापा भी मरिगले 5 वर्ष बय हेतला बेले ता मां मरिगले एवं अल्प किछि दिन परे ता बापा भी ताकू जेतले बंसी बजैबा शिखै देले तापरे से तांकर भी डेथ हेगला बर्तन सुकुमार तेणु कोन हेगला विदाउट ए फादर एंड मदर ही बिकेम ए चाइल्ड बा हम तो कोन करबे कोन ही बिकेम एन ऑर्फन से गोटे ऑर्फन हेगला ओ आर पी एच एन ऑर्फन बा अनाथ हेगला पितृमातृहीन बालक पलटि गला सो सुकुमार टुक हिज फ्लूट सुकुमार पाखरे आउ किछि नथिला तेणु सुकुमार कोन कला तार बंसीटी जो ता बापा तयारी करथिले से बंसीटी धरला हातरे सुकुमार टुक हिज फ्लूट एंड सेट आउट यात्रा आरंभ कला अने जणी गोटे निर्दिष्ट अजणा जगह हिसाब रे से यात्रा आरंभ कला चली चली कर से जगह रे पहुंचला जोठी व्हेन ही मेट द विलेज हेडमैन्स वाइफ हु हैड कॉल्ड हिम सन ए पर्यंत से चलवा आरंभ कला अल्प दिन भितर ता बापा घर हितला तेणु अन्यमनस्क भाव में किछि न भाविक से ता घर बाहर पड़ला ता पाखरे थिबा अमूल्य संपद कहले ता बापा देथिबा छोट बंसी से बंसीटी को धरिक से गोटे अजणा यात्रा रे बाहरी पड़ला अजणा जगह को यात्रा कारण पृथ्वी सब जगह एबे ता पय अजणा थिला सब लोक ता पय अपरिचित थिले तार परिचित जो प्रिय परिचित पृथ्वी जदी कहबा ताहले तार मां और तार बापा दुई जण जाकु से हरैथिला एवं एबे से मात्र 11 वर्षर बालकटिए थिला In her, he felt he had found his own true mother once again. किंतु से मार जो माँ विलेज हेडमैन को वाइफ जेतबेले ताको पुओ बोली डाकिला तो सुकुमार रो मने हैला जेमति से आउ थरे तार प्रकृत मदर जी मरि जाइचंती तांको आउ थरे जेमति से पाई पारला नेक्स्ट पार्ट को जिबा ए सुकुमार एंटर्ड द यार्ड हला से घर रो अगणा जेमति हम चित्र रे देखि परुचु एज सुकुमार एंटर्ड द यार्ड विथ द वुमेन से घर अगणा को जेतबेले सुकुमार से स्त्रीलोक सहित प्रवेश कला ही सॉ हर यंग डॉटर से गोटे छोट झील को देखिला से स्त्रीलोकर जो झील जी डाकुला किसी समय आगु ताकू देखिला जार ना थिला सयापत्री आम दुईटा क्यारेक्टर ये पाइबा एक गोटे है सुकुमार जी 11 वर्षर झी पुओटी और सयापत्री से विलेज हेडमैन एकमात्र झील जी छोट थिला द वुमेन नोडेड टुवर्ड्स सुकुमार एंड सेड डॉटर आई हैव बॉट होम ए नाइस बॉय टू स्टे विथ अस तो से प्रथमे कहला देख झील मु गोटे पुओ को आनी जी आम संगे पुणी से निजको निजे करेक्शन करदे आई मीन अर्थात मु कहबा चाहूँगी आई हैव बॉट होम योर ब्रदर मु तो भाईटी आनी तुम भाई भौणी दुई जन जाक ये घरे आम घरे एका संगे बोथ वेयर हैप्पी दुई जन जाक खुशी हेले कि सुकुमार खुशी है कारण से भौणी हिसाब से गोटे झील को पाइला से घरे एवं सयापत्री जार आउ कहीं नथिले जहाँ संगे खेलिया आउ कहीं भाई भौणी नथिले सी भी खुशी है कारण ताकू खेलिया गोटे भाई मिलगला So both were happy. Sayapatri, who had no brothers, जहाँ आगुरु भाई नथिले, now had Sukumar as her brother, and he in turn now had a sister. एवं बापा माँ हरे थिबा सुकुमार पई ये गोटे गिफ्ट थिला कहबा भगवान को तरफ जे से विलेज हेडमैन को वाइफ हिसाब रे ता माँ हिसाब रे पुणी थरे तांको से पाइला एवं ता सहित गोटे सिस्टर को भी पाइला सयापत्री गोटे छोट झील को से पाइला Soon the village headman came home. जी हजबैंड यार से जो घास धरिक आसुवा स्त्री लोक विलेज हेडमैन जो वाइफ जी सुकुमार को घर को आनी जी हजबैंड जी स्वामी सुन द विलेज हेडमैन से गाँव मुखिया केम होम से घर को आसिले द वुमेन सेड टू हर हजबैंड स्त्री लोक जनक एथर स्वामी को कहले आई मेट दिस बॉय ऑन द रोड टुडे ही प्लेज द फ्लूट वेरी वेल से कहले देख मुई पिला को आज रास्ता भेटिली एंड ही प्लेज द फ्लूट वेरी वेल से बंसी बहुत बढ़िया बजई पड़ुछ ड्यूरिंग डिनर रात्रि भोजन कला समय से जो रात्रि भोजन करुले द मैन सेड नथिंग टू द बॉय पिलाटी से किसी भी कहले ना दिस मैड सुकुमार सैड एंड अनकंफर्टेबल सुकुमार दुखी है कारण ये जो अजणा स्त्री लोक जी माँ भली कोले नहीं भौणी जी भी मिलता से झीटी भी किसी कंप्लेन नाला कि जो हजबैंड अर्थात से जो घर मालिक गाँव मुखिया जो किसी भी कहले ना सुकुमार दुखी है अनकंफर्टेबल भल लगे ना घरे लगिला हे तो विलेज हेडमैन ग्रहण कर पारना आफ्टर डिनर रात्रि भोजन सरला सुकुमार टुक आउट हिज फ्लूट से तार अभ्यास मुताबक बंसीटी अंटारू बाहर कला एंड बिगेन टू प्ले सॉफ्टली भारी कोमल स्वर रे गोटे सुंदर
ସ୍ୱର ବା ସୁନ୍ଦର ଧୁନଟିଏ ତା ବଂଶୀରେ ସେ ବଜେଇଲା। ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ସେଟ୍ ଦେୟାର ସାଇଲେଣ୍ଟଲି। ସେ ଯୋଉ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରୁଥିବା ପରିବାରଟି ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ବସିଲେ, ଏନରେଚର୍ଡ, ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଜୟ, ଏନରେଚର୍ଡ, ମୁଗ୍ଧ ହେଇକରି ବାଇ ଦ, ସତେ ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହେଲା ଭଳିଆ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ବଜଉଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ସେ ଜାଗାରୁ ଉଠିକିରି ଯାଇପାରିଲେନି, ଚୁପଚାପ ବସିକିରି, ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସିକିରି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଶୁଣିଲେ ସେ ପିଲାର ମ୍ୟୁଜିକ ବା ପିଲାର ଧୁନ। ଦ ନେକ୍ସଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସୁକୁମାର ଗଟ୍ ଅପ୍ ଆର୍ଲି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଟୁ ଲିଭ୍। ପରଦିନ ସକାଳେ ସୁକୁମାର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଉଠିଲା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ଯିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେ ରାତିକ ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲା, ଗୋଟେ ରାତିକ ପାଇଁ ସେ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜୁଥିଲା। ବଟ୍ ଦ ଓମେନ୍ ବଟ୍ ଦ ଓମେନ୍ ଷ୍ଟପ୍ଡ ହିମ୍ ସେଇଂ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଲେ, ତାକୁ କହିଲେ, ଷ୍ଟପ୍ଡ ହିମ୍ ସେଇଂ, we are mother and son, I won't let you leave your home, and so ସୁକୁମାର stayed with the family। ସେ କହିଲେ, ବାବୁ ତୁ କୁଆଡେ ଯିବୁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତୋତେ ପୁଅ ବୋଲି ଡାକିଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋର ମା ଏବଂ ଆମେ ମା ପୁଅ ଏଇଠି ଏଇ ଘରେ ରହିବା, ତୁ କୁଆଡେ ଯିବୁ ନାହିଁ ବା ମୁଁ ତୋତେ କୋଉଠିକି ଛାଡିବି ନାହିଁ। ସୋ ସୁକୁମାର ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନଥିଲା, ସୁକୁମାର କଣ କଲା, ସେଇଠି ସେଇ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ସେ ରହିଲା। ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ଦିଟା ପାର୍ଟ ପଢିଲେ, ତ ପାର୍ଟ 1 ର ସମରି ପାଖକୁ ଆସିବା, ଯାହା ପଢିଲେ ଲାଇନ ୱାଇଜ ବହିର, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସମରି ହିସାବରେ ଜାଣିବା। ୱାନ୍ସ, ଥରେ, ଦେयर ୱାଜ ଏନ୍ ଅର୍ଫାନ୍ ନେମ୍ଡ ସୁକୁମାର। ସୁକୁମାର ନାଁରେ ଗୋଟେ ଅନାଥ ବାଳକ ରହୁଥିଲା। ହି ୱାଜ an 11-year-old boy। an 11-year-old boy। ସେ 11 ବର୍ଷର ପିଲାଟିଏ ଥିଲା। His father had made a flute for him। ତାଙ୍କର ବାପା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଂଶୀ ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲେ। and taught him how to play it। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବଜେଇବାକୁ ହବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇ ଦେଇଥିଲେ। One day ସୁକୁମାର came to a village at sunset। sunset ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଦିନେ ସୁକୁମାର ଗୋଟେ ଗାଁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। with a hope, ଆଶା କରିକିରି ଏଇଆ ଯେ ତାକୁ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ସେଲ୍ଟର ଫର ଦ ନାଇଟ୍, ରାତିକ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ତାକୁ ସେଇ ଗାଁରେ ମିଳିଯିବ, ଏଇ କଥା ଆଶା କରିକିରି ସୁକୁମାର ଗୋଟେ ଗାଁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। he took out his flute and started playing it। ସେ ତାର ବଂଶୀଟିକୁ ବାହାର କଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ ବା ଗୋଟେ ଧୁନ ବଜେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। in the meantime, ଠିକ ସେହି ସମୟରେ the village headman's wife and middle-aged woman, ସେ ଗାଁର ମୁଖିଆଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଜଣେ ମଧ୍ୟବୟସ୍କା ମହିଳା ଥିଲେ, ସେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। had reached there, ସେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଗୋଟେ heavy load of grass, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଘାସର ବଡ ବୋଝଟିଏ ସେ ଧରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ପିଲାର ମ୍ୟୁଜିକ, ପିଲାର ଯୋଉ ବଂଶୀ ବଜେଇବାର ଶୈଳୀ ବା ବଂଶୀର ଯୋଉ ସ୍ୱର, ମନମତାଣିଆ ସ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଲା। ସେ ସେଇଠି ଅଟକି ଗଲେ, ଯେ ପିଲାଟି ଯେମିତି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ନ ହେଇଯାଉ, ତା ଧାରାରୁ, ତାର ଲୟରୁ, ତାର ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତତା ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ନ ହେଇଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇକରି ଶୁଣିଲେ। she felt in her heart, ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ହୃଦୟରେ, ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ସତେ ଯେମିତି ସେ ଜଣେ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସତେ ଯେମିତି ପିଲାଟି এই ବଂଶୀର ସ୍ୱର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକୁଛି। she felt in her heart, ସେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କଲେ that the boy was calling her with tune of his flute। ଏହି ବଂଶୀର ସ୍ୱର ମାଧ୍ୟମରେ ସତେ ଯେମିତି ସେ ପିଲାଟି ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ସେଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ହେଲା। she was enchanted, ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯିବା by the music of the flute। ବଂଶୀର ସ୍ୱର ଶୁଣିକିରି ସେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଗଲେ। ସେ ସେଇଠି ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇକି ରହିଲେ ଏବଂ ସୁକୁମାର and the woman looked at each other। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଜାଣିପାରିଲା ଯେ କିଏ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇକରି ବଂଶୀଟି ଶୁଣୁଛି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଡକୁ ଚାହିଁଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ଯାକ ଦି ଜଣଙ୍କର ଦି ଆଖି ଚାରି ଆଖି ଯେତେବେଳେ ମିଶିଲା, it seemed to both of them, ସେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ they had known each other, ସେମାନେ ସତେ ଯେମିତି ଅନେକ ଦିନରୁ ବହୁ ପରିଚିତ। she liked the boy too much। ସେ ପିଲାଟିକୁ ସେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତାର ମ୍ୟୁଜିକ ପାଇଁ, ତାର ବଂଶୀ ବଜେଇବାର ଶୈଳୀ ପାଇଁ। she thought him to be her own son। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ପିଲାଟି ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁଅ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ କଣ କଲେ, ତାକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକି ନେଇଗଲେ ଏବଂ ସୁକୁମାର followed, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁସରଣ କଲା। the boy followed her silently, without, କିଛି ନ କହିକିରି। ଏବେ ସୁକୁମାର, ଯାହାକୁ ରାତିକ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ଦରକାର ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଏ ମଧ୍ୟବୟସ୍କା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯିଏ ତା ମାଙ୍କୁ ତାକୁ ମନେ ପକେଇ ଦେଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିକିରି ସୁକୁମାର ବି କିଛି ନ କହିକିରି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚୁପଚାପ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲା।
सेकेंड पार्ट रो समरी हमें देखिबा एट द एज ऑफ 5 5 वर्ष रहितला बेले सुकुमार हम आउथर टिके मूल आडू आसीबा एट द एज ऑफ 5 5 वर्ष रहितला बेले सुकुमार हैड लॉस्ट हिज ओन मदर अनफॉर्चूनेटली दुर्भाग्यवशतः सुकुमार तार मां को हरैथिला आफ्टर हिज मदर्स डेथ मांकर मृत्यु परे हिज फादर यूज्ड टू प्ले अतीतरे अभ्यासगत काम बुझाय पमे यूज टू व्यवहार करबा सेतमै से जेमति कोहाइटी गपरे जे ता बापा सबुदिन संध्यारे सोइबा को जिबा पूर्वरु बंसीटी बजौथिले सो आफ्टर हिज मदर्स डेथ हिज फादर हिज एठी का पय व्यवहार करछि सुकुमार पय हिज फादर अर्थात सुकुमार's फादर यूज्ड टू प्ले हिज फ्लूट एवरी इवनिंग प्रत्येक दिन संध्यारे सोइबा को जिबा पूर्वरु सुकुमार रो बापा बंसी बजौथिले वन नाइट सुकुमार आस्क्ड हिज फादर इफ ही हैड एवर मेट हिज मदर इन हिज हार्ट से पचारला से पिला दिन राति रे ता बापा को जे ता बापा ता मां जे तांको सहित रहू नांती ता बापा कोन तांको केबे देखिबा को समर्थ होचंती ता बापा तांको उत्तर देले हिज फादर एडमिटेड अर्थात स्वीकार करले मानिले तांको बापा कहिले तांको सुनैले जे दैट ही हैड मेट हर इन हिज हार्ट व्हेन ही प्लेड द फ्लूट तांको बापा तांको बतैले जे जेतेबेले से बंसी बजांती सेतेबेले से तांको मांकर उपस्थिति अर्थात सुकुमार रो मांकर उपस्थिति और तांको स्त्री को उपस्थिति को से अनुभव करि पारंती तांको हृदय सो तेनु सुकुमार कोन कला सुकुमार वाज इंटरेस्टेड टू सी हिज मदर इन हिज हार्ट टू से भी बंसी बजै करी ता बापांग भଳି ता मां को उपस्थिति को निज हृदय अनुभव करबा पई चाहिला तेनु से ता आपन सेमति से अनुरोध कला तो ता बापा कोन कले सुकुमार's फादर मेड ए फ्लूट एंड टॉट हिम हाउ टू प्ले इट सुकुमार रो बापा ता पई बंसीटी तयारी कर देले एवं ताको सिखै भी देले जे किपरि भाबरे से बंसीटी को बजै पारिबो छोटो पिला थिला तेनु ताको केमती बंसी सहजरे से बजै पारिबो सेथि पई ता बापा ताको गोटे छोटिया बंसी गोटे केयरफुली डिजाइन फैशन लिखाई ये रे केयरफुली डिजाइन अर्थात से छोटो पिला पई गोटे छोटो बंसीटी ताको तयारी कर देले एवं ताको सिखै भी देले जे से किपरि भाबरे ताको बजै पारिबो ए फ्यू डेज लेटर किछि दिन परे अर्थात सुकुमार जेतबेले बंसी बजेबको सक्षम हे गेला भलो भाबरे बजै पारला सिखि पारला तार बापा हिज फादर पास्ड अवे डायड मरि गले मृत्युवरण कले पिलाटी को एकुटिया छाड़ देले सारा दुनिया रे बर्तन सुकुमार एकुटिया हे गेला प्रथमे ता मां जाइथिले एवं अल्प किछि दिन परे ता बापा भी मरि गले देन ही सेट आउट ऑन ए जर्नी टेकिंग हिज फ्लूट विथ हिम तापर से कोन कला से त जान नथला दुनिया रे एकुटिया हे गेला ता पाखरे ना बापा थिले ना मां थिले तनु से गोटे अजणा यात्रा पथरे बाहरी पड़ला टेकिंग हिज फ्लूट विथ हिम ता पाखरे गोटी मात्र संपत्ति थिला ता बापा देथिवा से छोट बंसी से बंसीटी को धरि करी से चलिला गोटे अनिर्दिष्ट यात्रा पथरे से चलिला बोले हमें कहि परिबा एंड ही मेट द विलेज हेडमैन's वाइफ पार्ट 1 रे हम देखथिले पार्ट 1 समरी जे विलेज हेडमैन रो वाइफ जे गोटे घासर बोझ धरि करी आसकला से ई पिलर म्यूजिक सुनी करी सेठी अटकी गले बा बंसी रो स्वर सुनी करी सेठी अटकी गले तांको लागिला सते जेमती सुकुमार एवं से स्त्री लोक दुई जन परस्पर बहु परिचित और सुकुमार से स्त्री लोक सुकुमार को निजर पुओ बोली संबोधन करके सांगे घर को नहीं गले तो मेन कॉल्ड हिम सन खाली पुओ बोली डाकिले से कथा नुहे एंड टुक हिम टू हर होम तांको घर को भी से ताको नहीं गले ही बिकेम इमोशनल एंड इन हर ही फेल्ट एवं से तो भाववेग आसिले से तो पुओ टे भाविले तांको पुओ तांको जेमति लागिला जे सुकुमार सते जेमति तांको पुओ एवं बंशीर स्वर माध्यम रे से जेमति तांको डाकुची सेमति सुकुमार को भी लागिला जे ही फेल्ट कि कहले सुकुमार फेल्ट दैट ही हैड फाउंड हिज ओन ट्रू मदर इन हर अर्थात सुकुमार को लागिला जे सेही मध्यवयस्क स्त्री लोक जे विलेज हेडमैन को वाइफ थिले तांको भितरे सुकुमार ता मांकर उपस्थिति को अनुभव करथुला सुकुमार को लागुथला जे से स्त्री लोक जनक सते जेमति तारो निजर मां सुकुमार एंड द वुमेन रिच्ड इन हर हाउस सुकुमार एवं से स्त्री लोक जनक से स्त्री लोकर घरे पहुंचिले एंड शी इंट्रोड्यूस्ड हिम टू हर डॉटर से स्त्री लोक जनक तांको झियो छोटिया झियोटी थिला तांको घरे सयपत्री जहा सहित पुओटीर चिन्ह करदेले एवं ई जो पिला दी जण हेले सुकुमार एवं सयपत्री बोथ बिकेम हैप्पी टू फाइंड ईच अदर एज ब्रदर एंड सिस्टर सुकुमार रो आउ केही नथिले तण सुकुमार मां पाइला एवं खेल साथी हिसाब रे बा ता सहित सुख दुख बांटिया पई सांग होवा पई छोट झियोटी पाइला जहा को से भूणी बोली मानिनेला संगे संगे प्रथम देखारू बा प्रथम इंट्रोडक्शन रो एवं से सयपत्री इन रिटर्न से भी सहज रे राजी हे गेला सहज रे मानिनेला जे अजणा पिलाटी सुकुमार अर्थात अजणा पिलाटी जहा को ता मां एबे आनिछन ता घर को से ता भाई एवं बोथ बिकेम हैप्पी अर्थात सुकुमार एवं सयपत्री परस्पर को खेल साथी हिसाब रे पाइकरी भारी खुशी हेले दी वुमेन आल्सो इंट्रोड्यूस्ड
द सुकुमार टू हर हजबैंड राति रे जेतेबेले विलेज हेडमैन बा तांकर स्वामी फेरिले से मध्यवयस्क स्त्री लोक जनक जेमती तांको झियो सहित परिचित करैथिले सेमती तांको हजबैंड सहित भी परिचित करैदेले किंतु से जो विलेज हेडमैन अर्थात तांको स्वामी से स्त्री लोकर स्वामी पिलाटी को किछि कहिले नाही सुकुमार को किछि भी कहिले नाही तेणु सुकुमार को कथाटी भारी बाधिला सुकुमार दुखी हेला मने मने सुकुमार भाबिला जे से जो विलेज हेडमैन से होइतो ताको हृदय सहित ग्रहण करि पारु नाहंती सेथिपाई ता परदिन सकाळे जेमते से प्रथमे कहितला से स्त्री लोक को जे मु राति को पई आश्रय चाहूची तेणु नेक्स्ट मॉर्निंग से जल्दी उठिला एवं वाज प्रिपेयर्ड टू लीव द हाउस से तांको घर छाड़ी करी जीवा पई प्रस्तुत हे पड़ला जेतेबेले से प्रस्तुत हैला घर को जीवा पई से जो लविंग वुमेन जी एते सुंदर स्त्री लोक सुंदर स्नेही हृदय दयालु हृदय स्त्री लोक जनक थिले जे ताको पुओ बोली प्रथम देखारु मान नैथिले से मना कले ताको से डिड नॉट लेट हिम गो से ताको अलाउ कले नहीं ताको अनुमति देले नहीं अरे पुओ मुते पुओ बोली डाकी तू कुआडे जीवु सो सुकुमार स्टेड विथ द फैमिली से तांको परिवार सहित रहले सुकुमार तांको परिवार सहित रहला एवं आमे देखिबा किछि प्रश्न आमे नबा एतपई जे आमे आलोचना कले सेतिकरे हमर किछि प्रश्न आमे मन रखिबा जे गपटी आमे कहानी माध्यम रे जे आमे गपटी सुनुचे तो गपटी आमे केते सुनिले केते मन रखिले ताको जानिबा पई आमे सुनिबा एवं गपर अवशिष्ट पार्ट जो सेकंड पार्ट जोटा हबो हमर परवर्ती इंग्रजी क्लास रे आमे ताको पढिबा वर्तमान पर्यंत आमे जहा पढले एवं समराइज करले जेति कि सुनिले ता धरु बेस करिक आमे किछि एक्सरसाइज करबा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप रो एक्सरसाइज म आशा करबी तो माने जेतु सुनिच ठीक से बुझिथिबो तो देखिबा प्रथम प्रश्न देखा एक्सरसाइज तमन पय अछि सुकुमार वाज ए बॉय ऑफ अबाउट केते वर्ष हेतबो 10 11 9 7 सुकुमार वाज ए बॉय ऑफ अबाउट बॉय जदी अछि बॉय संकु जाई परबा हमें बा देखि परबा तो सुकुमार रो केते थिला बयस सुकुमार रो बयस केते थिला ट्राई देयर सुकुमार वाज ए बॉय ऑफ अबाउट 11 सुकुमार होप्ड टू फाइंड समवन who would put him off ऑप्शन गुडा को देखिबा फॉर द डे फॉर द नाइट फॉर वन डे फॉर टू डे सुकुमार रो आशा थिला जे ताकू जणे के जणे कोन पई करबो राति को पई आश्रय ताकू मिलि जिवो तेनु राति को पई कोटे करबा को ऑप्शन हबो फॉर द डे दिन को पई फॉर वन डे फॉर द नाइट फॉर द नाइट वेरी गुड तृतीय क्वेश्चन को आसीबा एथरो सुकुमार वाज filled with his memories of her mother and took his days to play इति खेल नुहे टू प्ले माने बजेइबा सुकुमार कोन बाहर करिकरी बजेइबा को आरंभ कला को ऑप्शन रे अछि देखो सुकुमार कोन बजेइबा को आरंभ कला टू प्ले रो अर्थ बजेइबा फ्लूट सुकुमार was filled with the memories of her mother and took out his flute to play flute तो बंसीटी को बाहर करिकरी बजेइबा को आरंभ कला चतुर्थ प्रश्न को जिबा सुकुमार lost his mother at the age of केते वर्ष रो हेथिला बेले सुकुमार ता मां को हरैथिला प्रश्नटी हला सुकुमार lost his 5 very good सुकुमार lost his mother at the age of 5 पंचम प्रश्न the flute सुकुमार carried had been a gift from गोटे गिफ्ट हिसाब रे ताकू से बंसीटी छोटा बंसीटी के देथिले his father सुकुमार से बंसीटी हां from his father very good according to Sukumar's father his mother now lives according to Sukumar's father अर्थात सुकुमार को बापा को अनुसारे according to Sukumar's father सुकुमार को बापा को कहिबा अनुसारे his mother now lives सुकुमार रो मां वर्तमान रहउतले कोठी को जगह सुकुमार रो मां रहउतले सुकुमार मां तो मरि सारथिले किंतु सुकुमार रो मां कोठी रहउतले बोली सुकुमार रो बापा सुकुमार को बुझेइले इन द हाउस ऑफ द गुड इन द हाउस ऑफ द गॉड ईश्वरन को घरे भगवान को पाखरे बा भगवान को घरे से रहउतले बोली तांको से कहिले नंबर 7 क्वेश्चन को आसो सुकुमार बेग्ड हिज फादर सुकुमार बेग एठी प्रार्थना करिबा रिक्वेस्ट करिबा कोन रिक्वेस्ट करथिला सुकुमार ता बापा को सुकुमार बेग्ड हिज फादर टू टेक हिम टू बेड सोइबे को नै जिबा पई टू मेक द फ्लूट फॉर हिम बंसीटी तयारी कर दबा पई प्ले द फ्लूट फॉर हिम बंसीटी ताको बजेई करी सुनेया पई बा वेयर टू प्ले द फ्लूट केउठी बंसी बजेइबो ए ऑप्शन भितर कोटा ठीक हबो टू मेक द सुकुमार कोन प्रार्थना करथिला कोन रिक्वेस्ट करथिला टू मेक बी ऑप्शन टू मेक द फ्लूट फॉर हिम हां ता बापा को से कहितला जे तांको पई जेमति बंसी बजेई कि ता मां को उपस्थिति अनुभव करि परुचंती सेमति सी भी ता मां को उपस्थिति को अनुभव करिया पई चाहतला सेति में से कोन कहितला जे तांको रिक्वेस्ट करथिला सुकुमार बेग्ड हिज फादर टू मेक द फ्लूट फॉर हिम ता पई भी गोटे बंसी बजेइबा को आ बंसी तयारी कर दवा पई से ता बापा को अनुरोध करथिला
नंबर 8 क्वेश्चन को आसीबा सुकुमार सेट आउट ऑन ए जर्नी आफ्टर ही देखो जेतबेले से जो चलीला ना जण रास्ता रे पृथ्वी रे आउ केही तार नथिले एकुटिया तो केतेबेले से बाहरला से रास्ता रे से जो जणीबा से जो यात्रा रे से बाहरला केतेबेले बाहरला ऑप्शन गुडी को देखो had lost his parents, had lost his father, had lost his flute, had forgotten his mother. जेतबेले से मां को भूली गला, जेतबेले से ता बंसीटी को हजेइला, जेतबेले बापा को हरेइला बा जेतबेले तार पेरेंट्स को हरेइला, पापा और मां उभय को हरेइला। को ऑप्शन टी हबो 8 नंबर प्रश्न रे सुकुमार सेट आउट ऑन ए जर्नी आफ्टर ही ऑप्शन ए had lost his parents. हां, he had lost his parents. जेतबेले से तार बापा मां उभय को हरेइला। वेरी गुड। नंबर 9 क्वेश्चन को जिबा थरो सुकुमार फेल्ट he had found his own mother once again. कहा पाखरे ता मांकर दिव्य उपस्थिति को से पुणी थरे अनुभव करूथला कहा ठी को पाखरे कहा पाखरे को स्त्री लोक जो आसले ताको कहिले बा कहा पाखरे से पाइला सुकुमार फेल्ट he had found his own mother once again. पुनर्बार बा पुणी थरे इन द विलेज हेडमैन्स वाइफ। बी नंबर ऑप्शन रे देखो इन द विलेज हेडमैन्स वाइफ सुकुमार फेल्ट सुकुमार को अनुभव हैला जे सते जेमति से तार प्रकृत मां को पुणी थरे फेरी पाइला पुणी थरे देखिया को पाइला पुणी थरे अनुभव करि परला इन द विलेज हेडमैन्स वाइफ विलेज गां मुखियांकर स्त्री को रूप रे जे तांको पाखरे आसिकरी ठिया हेतिले तांको म्यूजिक सुनथिले। ड्यूरिंग दिस द मैन सेड नथिंग टू द बॉय। केतेबेले से जो लोक जो स्त्री लोकर से जो लोक जनक केतेबेले ताको कहले किछि कहले नै से पिला को ओ समय रे से कथाटी हेतला देखो नन ऑफ दिस तो हबो नै ए भितरु डिनर लंच ब्रेकफास्ट केतेबेले से कहले नै से लोक लंच लंच केमती रात्रि भोजन कला बेले ना लंच टा कोन लंच टा मध्याह्न भोजन डिनर डिनर ड्यूरिंग डिनर ए ऑप्शन टी हबो ड्यूरिंग डिनर से माने से जो लोक जनक ड्यूरिंग द मैन एठी का पे व्यवहार हिची से जो विलेज हेडमैन करो वाइफ निजे से विलेज हेडमैन जे से घर रो मुखिया बा सभापति को बापा पिलाटी किछि कहले नै। अच्छा एथरा आसीबा किछि क्वेश्चन व्हाट वाज द नेम ऑफ द सेटा मल्टीपल चॉइस थिला हमें बे फुल सेंटेंस रे आंसर दवा पे चेष्टा करिवा। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बॉय तो पिलाटी रो ना कोन थिला सुकुमार। सुनो तमे आउ जने तम सांग को कुहो से कहू तुम गोटे दुटा आंसर देलोनी तुम आउ जन सांग को बरम दियो से कहू आंसर टी एवं पूरा वाक्य रे हम आंसर दवा पे चेष्टा करिवा। द नेम ऑफ द बॉय वाज व्हाट वाज द नेम ऑफ द बॉय द नेम ऑफ द बॉय वाज पूरा वाक्य रे कहबा द नेम ऑफ द बॉय वाज सुकुमार। माइक टा ऑन करो। The name of the boy Sukumar was सुकुमार। हाँ जेमती सेंटेंस अछि हमें से भळा कहबा द नेम ऑफ द बॉय वाज सुकुमार। द्वितीय प्रश्न टी पक्कू जिबा व्हाई वाज ही गोइंग टू द विलेज से काहे कि से गां को जाउथला से कहले सुकुमार काहे कि से गां को जाउथला व्हाई वाज ही गोइंग टू द विलेज सुकुमार से गां को काहे कि जाउथला देखो he was going to the village to find some shelter for the night राति को आश्रय पाया पई सुकुमार से गां को जाउथिला। why did he play the flute से बंसीटी काहे की बजेइला सुकुमार बंसीटी काहे की बजेइला एनी गेस के जने चेष्टा करो सुकुमार काहे की बंसी बजेइला के जने एनीवन। he was reminded of his mother when he was reminded आसे से काहे की रिमाइंडेड हला तेरे में लिखि परिबा टिके लंबा हबो इस क्वेश्चन रो उत्तर when Sukumar heard a daughter calling her mother he was reminded of his mother and so he played the flute है कि से झियोटी को आगे सुनिला गोटे झियो ता मां को डाकुथुबार सुनिला एवं सेही कथा सुनिला परे सुकुमार रो ता मांकर कथा मने पडिला जेतबेले तांको मांकर कथा तार मने पडिला सेतबेले से बंसी बजेबे को आरंभ कला जेमते हमें कहूचे समझ में ट्रांसलेशन करी क्रिया को करि परिबा व्हेन ही हार्ड ए गर्ल कॉलिंग हर मदर इन द विलेज से गांरो कोनसी गोटे झियो ता मां को ना धरि ता मां को डाकुथुबार जेतबेले से सुनिला
सुकुमार ता मां को कथा मने पड़ला he was filled with the memory of his mother so he began to play the flute से सेणु ता बंसी बजेबे को आरंभ कला 4 नंबर प्रश्न पाकु जिबा who was the middle aged woman the middle aged woman बा मध्यवयस्क स्त्री लोक जन को किए थिले who was the middle aged woman village headman's wife. right village headman's wife Woman was headman. पूरा सेंटेंस का मैं कहबा the village aged woman was the village headman's wife देखो पिला माने जो माने जानुचे उत्तर थरे कहि सरलोनी से माने तुम सांग मन को भी इनिशिएट कराओ से मान को भी टिके सुजोग दियो से माने भी कहि जानंतु what happened when सुकुमार lost his father जेतेबेले सुकुमार ता बापा को हरैला कोन हैला when सुकुमार lost his father he became an orphan When child Sukumar lost his father, he became an orphan. an orphan हाँ who was Soyapatri किए थिले Soyapatri was the young daughter of The young daughter of the village headman. very good एबे हमें होमवर्क नबा आजिरो होमवर्क ए प्रश्न में आलोचना करिछु आको तमे निजे उत्तर लिखिबो एवं यार नेक्स्ट पार्ट हमर पुणी जेतोले इंग्लिश क्लास पढिबो आमे सेतोले देखिबा सो थैंक यू ऑल फॉर पेशेंट लिसनिंग